na ami kuan ang tawag namo ani kay wild fruit man ni utot-utot Santa Maria among tawag utot-utot Santa Maria. Diba? Buka sang buka. This kuan. Buka. Unboxing. Una iyang unod. Unod mo na siya. Kauna sang. Lami. Aslom na. Pero tamis. Aslom nga tamis-tamis. Yung unod muna yung unod. Ano ko? Lami. Tamis na. Mukbang. Well, nag-walk mi dere. Kita mig wik-wik. Ngitag utot-utot. Wala na. Nanam, naka-snack na mig sayo sa kabuntagon buyag. Sige, hian na ayaw. Wala na. Unod. And we're about to end our day 6. Nilibot od mi gaina dito mig Binglan. Tas naamay dalan from Binglan to Burgos. Nanapon mi diri sa Ubos. Ginadya mi sa taas karon nanapon mi diri sa Ubos. Mauray. Bye-bye. And nanay. Till next time. Bye-bye.